TV Newsbreak. Samtang pagdasig sa komunidad sa pagpananom og prutas o utanon, mas gipakusog pa sa DILG. Mitabang na ang Department of Interior and Local Government sa Food Security Campaign sa kagabanang nasyonal. Nagkanayon si Local Government Operations Officer Idsel Bidra nga ang pagpananom tahas raon ta kini sa Department of Agriculture o sa City Nutrition Office. Apan gitahasan og apil nini ang DILG nga gitawag sa ahensya og hapag aron sa tuyo nga mas epektibo og mabantayan pa ang pagpatuman sa programa. Ang pakontis sa backyard o communal gardening nandan na kini nga gihimo sa City Nutrition Office apan mas gipakusog pa kini sa DILG pinagi sa hapag program. Gipagi og pakontes ang maong programa pinagi usab sa pakigdugtong sa mga barangay official aron sa dunay pagsustener sa programa. Apan ang pinakatumong sa maong programa aron makadaginot ang matag pamilya inay nga paliton kini og mahal sa merkado makaangkon usab sa himsog nga panglawas. Thank you. No? Hapag is halina't magtanim ng prutas at gulay. Ginamonitor ni sa atong ahensya ipa-implement sa kada barangay, no, para ma-secure ang food quick usahay mong good. Bisan og tanglad lang ha. Mga ipakasilingan. Sunod, mga ito kag malunggay. Sunod, mga sibuyas, kamatis, sunod pangayon ni mo ani tinapa siguro. Dito lang ka magpuyo sa imong balay, sa pikas balay sa imong silingan. Asi lang. Masuko pa, no? Pagtanom, kung na kay lugar diha o tamnan, pagtanom. Kung wala, natin mga kanang itong plastic bottles sa mga dagko o mga inana. No? It's a matter of kanabang kugi. Kugi lang. Ayaw sigig salig. Ayaw sigig pasayon. No? Munang barangay, among gi awhag, no? Nga maghimo og communal garden. Actually, sa una pa ning communal garden, sa DepEd man siguro niya, sa nutrition. No? Aron, magtanom ang kada purok o kada barangay o encourage mo ang kada pamilya nga magtanom aron makuan mo sa pagsigig palit. Sino ka sibuyas karon tag pila ang kilo 180, kamatis at saltanan. Magtanom ka kay pwede ra man nato itanom aron dili na ka matuuna mo pliti man ta, di ba? Moto merkado pliti ka. Di na ka mo pliti na para sa imong tukaran kay nagtanom ka, nagkugi ka, pila na pagpamubo, no? At least, ang imong gasto sa panakot sa utan nga tag 20 per day, na-save na nimo.